মমতার পার্টির পক্ষ থেকে আমাদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তার মধ্যে মূল 3টি দাবি হলো আমাদের যে অতি সত্বর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং ত্রিপ্রাসা চুক্তি এবং 125তম সংশোধনীয় বাস্তবায়ন করতে হবে। তা নিয়ে আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে আমাদের ডেপুটেশন। আপনারা অবগত আছেন যে 2016 সালের পর থেকে 2021 সাল এক্সপায়ারি ডেট চলে গেলেও আজকে পর্যন্ত আপনার 3-4 বছর হলো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন আপনার আজকে পর্যন্ত হয়নি। তো আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো যে অতি সত্বর যেন ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বাস্তবায়িত করা হয়, সম্পন্ন করা হয়। আমরা এই বিষয়ে আজকে বিভিন্ন ব্লকে আমরা আমাদের ডেপুটেশন। নমস্কার। আপনার কয় দফা দাবি ছিল আজকে? আজকে আমাদের 3 দফা দাবি ছিল। কি কি ছিল দাবিগুলো? একটা ছিল ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, ত্রিপ্রাসা চুক্তি, আপনার 125তম সংশোধনীয় বাস্তবায়ন করা। আপনাদের কি উদ্দেশ্য এখানে আজকে ডেপুটেশন? खुलुमका सिंकिनी बक्सनर ब्लक हेबान कारण के सिनी तिनी मूल उद्देश्य डेपुटेशन जमान कारण के सिन 3टा चुक्ति सिनी जे 3टा हंके पंचायत इलेक्शन 125तम एमेंडमेंट बिल हंके त्रिपुरा एकॉर्ड अबनतई तिनी त्रिपुरा राज्य जत ब्लक न डेपुटेशन दितंगो गेसों बरोजा तिनी बक्सनर ब्लक ओन बागै जों जमरमान रखा गताव बखसिन रिसिभ कपि नोंनो फुन रिसिभ कपि माखासे हंके सिंतान बागै हंके 2016 नि थांनाय 2016 नि बिसियनि थाखा ताको हंके 2025 फायनाय दंखा ताखौनो पंचायत इलेक्शन अंगेखौ जनरल एरिया हंके पंचायत इलेक्शन अंगे थाङो 5 बोसोरनि परेनो सिन त्रिपुरा एडिसि भिलेज हंके ताखौनो या अवन बागै तारतारि अंथुखनै सिन त्रिपुरा एकॉर्ड ते सिनी 125तम एमेंडमेंट बिल जातिनि अंश खुनै जों तिनी डेपुटेशन मारो अन बागै जत मिडियानो सारामुसुगो सुन काबरेज खालाम बागै हामबाय ते सिन लगे तंग बागै हामबाय जत जागाना सिनी अ सामुं खायमानि जत जागाना साक्सेस अंथुक मिडियानि बिसिंतै अ सिनी मेसेज तामन जागान प्रिसा जाक्तुक हामबाय खुलुमका।